belai setiga mu ya ini pandani tipang nang belai khakaham ya paru Maharaj no khulumung ya paru sar bikara kholno to thiasak borom ru tini boruan chini sar ranjit takuk drishogetu em runel debarma MLA Paul Dangshu tejot to chini borom ganang juksong chini mo Ambasa constituency ni takukte bukuk songrono hambaya pharyang homeopathy bithi sama suglo kisija kok sanai allopathy ke belai chana na homeopathy ke kolni kol thamja khain thik osamutai oro tini musuk borok phaika angka sondong mani jaw samutai bo komiablai borok bazareng layo paileyo Kristania rok gobango borok tongai omo Tripura ganangino kotor kaisa ter rahit angnorno osamutai nibo hambai te khaka hamya pharu in advance o ter bochor no jeng palayo kintu takugro tini mo holo chini tiprasar bibagai सबसे तेर कतर बबाब जों मुइदुमा खायनाय जों जदि थानसा तंगियाय थानसा कागलायै चिनि फाइनाय একটা तेर तलाई थांगा चिनि विधानसभा निर्वाचन जों थानसानो चिनि बखान मतो फुलुक मानलियाय जों जदि 20टा सीट जिदि खादेंखाय Sini Tansani terno jeng Punukman kamu. Pai thangya guabu bai. Painai 2024 te kaisa kotor ter tongku. A tero phano jeng ma Punuk lainai bubagrani leadership aite. Jeng yakari a terno aite. Jeng Tansa matuni. Norok khanana aite. Bharat Sarkar borok goninani order rekhaite. आदम सुमारिनी बागी ऑर्डर रखा था वो आगी देशो बरफ गनी जागो एसटी खरक बुसुक्तों एसटी खरक बुसुक्तों ताबुक भारत सरकार सावो एसटी गनी नान नांगिया बरी बुसुक्तों चला बुसुक्तों आसुक गनी दे अमनी अर्थ तामो अमनी अर्थ भारत सरकार आगामी दिन एसटी रगनो सकमरे Tiprasarni manthai sokdaino kadului dinan bongkaisa plan to o plan no kasuna kai jine greater Tipra land nangai jo greater Tipra land ni bising bisingke kasu ban nahi 31% reserve chini bagai 100 ta chakri o chini 31 ta chakri ar reservation tongmani porebo chini sikla sikli rok tini baige thungjagei tongai विधानसभा निर्वाचन ने आगे 757 जन और एसटी जीटी टीचर प्लांजक बने एक जन तिप्रासा टीचर करी है कबांग में हेडमास्टर असिस्टेंट हेडमास्टर प्रमोशन प्लांजक ही तो वो एक जन तिप्रासा असिस्टेंट हेडमास्टर थे के हेडमास्टर और प्रमोशन बन जाए 31% रिजर्वेशन तो मन पर आर जोधी भारत सरकार आगामी दिन Chini reservation jodi sugmai rekai chinti prasane halok boro thang sognai bonowan sugui chen sao sun kuno mani nai compromise khaiglak but only greater Tipra land is the solution abo tangi bubagra sabai onek borok chongna ang gari ke dol chole nei de ang phaiya ka oron borok ek nai de Angno chini takuk bishoke to hain sao kebo nangya ang kri dolcholi mano bishoke tu kri dolcholi mano bubagra tongkai nongo bubagra ni bikolpote kebo kri haite awon bagai narogwana na kre sar ronjit thajingo tamni sagmo executive engineer diang phone number naharka ange kisa wana khaite
amni bagi bo phone number raga dhomki rok darna nai kama na sarronjit chaka oroga lamani samung rok choli ang dongmani a samung no norong bagi jai jai ke klairen bagi che sarronjit telephone na haro abru jan baka ho ni man jo balai hambai gabang kok sanani gerai kok sanai ang mesing sanai আগামী 14 তারিখ ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম ইতিহাস চিনি দাবিনো সমর্থন খাইয়ে ভারতবর্ষনি কোন চিফ মিনিস্টার সিটিং চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা সারং বাগি কক সানান বাগি ত্রিপুরা পাইয়েকো বাট কনরেড সাংমা ইজ কামিং অমনামা লামজাং নাই জেলাই সাবো কনরেড সাংমা নতু হুনাইলে সাববা আবু কি মুসাদে তু না মায়ু না শিয়াল না আমি কে বই আছে আ কনরেড সাংমা আ লিডার নো নাই নো তিনি খরাং ইয়াচাকা বীর বং খাচিনি মহারাজান বাকি যে কনরেড সাংমা তিনি ত্রিপুরা দিন বাগৈ আঙো আমবাসনি চিনি খাজানি তাকুতে বুকুক চংনো সানাই বুসুগ রাং ফাইয়া আবো কক গিয়া রাং গরিগে जों हिमै थानाय खुमलुंगो उसगांगा नासारामबारि केन्द्र साव रां नांगिया बुबाग्राम रां नांगिया रां रियांगे जों एक दिन आगे न खुमलुंगो हिमना आरम्भ खायनाय तबो जों कनरेड सांमानो लामजाक सबैनाय आबोसो थांजानि थानजों खुमना नांनाय आं रांमाया गारि रिजार्भ खायमाया थांमाया आबो थामसानि जबाय हाचे म चबाव कुनो रां पैसानि कक गया गारि गुरान कक गया जों थां दंनान कक साइते नर जिगन सा कक जारा दिनै ग्रेटार इउनिटिनि कक साव ग्रेटार टिप्रालेन नांगिया अ ताकुक तै बुकुक संगां सानान मुसुङो पुकुरो बुआल मासा कतरनि गानाओ मका 1000 पान दंगे आ बुआलनि खप जाबायनो 500 मकासे আছে नरगाबनो मुइतुनार बुबाग्राबो कबरिया बुआला बाय जुदि मका रिलाई दंमान अंकै तिनि ग्रेटार टिप्रालेन सानजाग्ला खामो आर जों जब मका थानसागे थां दंना अंकै ग्रेटार टिप्रालेन नांनाय चिनबागे मनकक ए गोबां कक सालिया आनि परे सार बिगेरां खलबो 5 मिनिट कक सानान थाजिंगो महाराज दो या फाइके फुनुमान नुगाङा सुनेन बुजिका अब 5 मिनिट दं जान आवनि परे महाराज फाइ दिनि बखानि कक सानाय ताकुते बुकुकसं आंनो दं सार रनजित सिमिया बलदान सुसिमिया आम्बासर रक्षा खायनान बागै टिप्रा मथा एबं टिप्रा सारक फाइनाय अर जों हायते जोंबो क्लाइ फाइनायाव आम्बासावहाय आंनि सिमामनि याकार नाय नर जतनो पाइपलाया हामबाया फारै जतनो असामदायनि दावैसा एडभान्स हामबाया फारै आनि कगा नरन मथाकसिने